अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बिल्लियों से मुताल्लिक़ दिलचस्प हक़ाइक़ आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के मुबारक मौका पर बिल्लियाँ कहाँ रिपोश हो जाती हैं। वो कौन से लोग हैं जो बिल्ली की कुर्बानी करते हैं, कौन सी बिल्ली घास खाना पसंद करती है, बिल्ली को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर हो सकती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया। ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक की हर तख्लीक करदा मखलूक में कोई न कोई हिकमत पोशीदा है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूँ है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अज़ाब आया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम अनाज और गल्ला ख़राब और कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का ख़दशा पैदा हो गया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि ऐ नूह, कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को ज़ोरदार छींक गई और उसकी नाक के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया था, जिसे उसने कैद कर रखा था, जिससे वो बिल्ली मर गई थी और उसकी सज़ा में वो औरत दोज़ख में गई। जब वो औरत बिल्ली को बांधे हुए थी तो उसने उसे खाने के लिए कोई चीज़ न दी, न पीने के लिए, और न ही उसने बिल्ली को छोड़ा कि वो खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े ही खा लेती। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम है कि ईद उल अज़हा के दिनों में बिल्लियाँ कहाँ रिपोश हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियाँ उस रोज़ कहाँ जाती हैं। इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी हैं, मगर रिवायात जो बताती हैं वो ये हैं कि बिल्लियाँ इस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं, जहाँ इनको बहुत सारा गोश्त मिलता है, जो ईद के रोज़ कुर्बानी के बाद उस जानवर की बाकियात की सूरत में इनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंद के तौर पर फेंक देते हैं। नाजरीन, इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की वाज़ेह वजूहात बयान नहीं की गई। ख़ास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियाँ आपको अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहनों में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियाँ अचानक कहाँ चली जाती हैं। इसको कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियाँ इस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहाँ कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। ये वो एक वजह है जिसे किताबों में लिखा गया है, लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई है, और वो ये है कि बिल्लियाँ खून देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के रोज़ हर जगह जानवरों का खून नज़र आता है, जो इन बिल्लियों को खौफज़दा कर देता है और बिल्लियों को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है। बाकी असल बात का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को मालूम है। जबकि एक हैरान कुन बात यह है कि जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ कुर्बानी के फरिश्ते हाज़िरी देते हैं और इन फरिश्तों को देखकर बिल्लियाँ डर कर वहाँ से गायब हो जाती हैं। जबकि कई लोग ये भी कहते हैं कि बिल्लियाँ उस रोज़ कहीं नहीं जाती, बल्कि उन्होंने खुद ही अपनी आंखों से बिल्लियों को इन जगहों पर घूमते फिरते देखा है। नाजरीन, बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए और पानी पी जाए तो वो पलीद और नजस नहीं होता, क्योंकि रिवायात में आता है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हरीसा भेजा, तो वो नमाज पढ़ रही थीं। उन्होंने नमाज में इशारा किया कि इसे रख दे, और बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि बिल्ली निजस और पलीद नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। अगर बात की जाए घर में बिल्ली पालने के बारे में, तो इस बारे में फ़ुक़हा का कहना है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। बिल्ली मूज़ी और निजस जानवर नहीं है, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदा मंद है, इसलिए कि ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांप और चूहे खा जाती है, और निजस इसलिए नहीं है कि हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके निजस ना होने का बता दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये नाम
اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم فرماتے تھے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ انہی کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے تو لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا تو یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق بلیاں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا یا سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، لہٰذا آپ بلی کو اپنی ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بلی کے سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بلی میٹھے کا ٹیسٹ نہیں لے سکتی۔ بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار 31 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، بلیاں وائبریشن کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں اور زلزلہ آنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے۔ ناظرین، بلی کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا۔ بلی کا دل 1 منٹ میں 110 سے 140 کے پلس ریٹ سے دھڑکتا ہے۔ ناظرین، بلی 70 میٹر اونچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے۔ بلی جب بھاگتی ہے تو بھاگتے وقت اپنا سر نہیں ہلاتی۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بلیوں کی الگ شناخت کے لیے ناف کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسانوں کی شناخت کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کا پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں کا استعمال نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، بلی کا جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا، اس وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چبا سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے۔ بلی کے جسم میں 230 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قد سے تقریباً 7 گنا لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے۔ ناظرین، بلی کے آگے والے ہاتھوں میں 5 پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیر میں 4 ہوتے ہیں۔ بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، پھر یہ تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے، جیسے دن میں چیزیں دیکھ سکتی ہے ویسے رات کو بھی دیکھ سکتی ہے، اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی، اس لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ دوستو، کیا آپ کو علم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں؟ اس لیے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا۔ ناظرین، بلی کے کان میں 32 مسلز ہوتے ہیں۔ 1963 میں سائنسدانوں نے خلا میں سب سے پہلے بلی کو بھیجا تھا جو حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی۔ یہ بات آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ ناظرین، بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اس کے علاوہ بلی موت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر آپ رنگین بلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ خود کو ظاہر کرے گا، جبکہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے تکلیف دیں گے یا نہیں۔ اگر آپ کو خواب میں سفید بلی نظر آتی ہے تو یہ انتباہ ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔